नमस्कार बंधुरा आरो एकटी भिडियोते तोमादेर सकलके स्वागत जानिये शुरू करछि आजके रेसिपि। आज के आमी तैरी करे नेब निरामिष सोयाबिन आलुर रसा। तो एखाने आमी सोयाबिन और आलू निये नियेछि। सोयाबिनटाके आमी हालका गरम जले आध घंटार जोन्नो भिजिए रेखेछिलाम और आलूगुलो डुमो डुमो करे केटे नियेछि। सोयाबिन आलुर रसा तैरी करार जोन्नो एकटा मशला तैरी करे निते हबे। एखाने आमी एकटा मिक्सिंग जार निये नियेछि, दिये दिচ্ছি 8टा काजू बादाम, 7 থেকে 8टा काँचा लंका और दिये दिচ্ছি एकटा बड़ो साइजेर टमेटो कुचि, समस्त उपकरणगुलो भालो करे मिक्सिते पेस्ट करे नेब। देखो बंधुरा मशलार पेस्ट तैरी हो गेछे। कड़ाते आमी तेल गरम करे नियेछि। प्रथमे आमी सोयाबिनगुलोके भेजे नेब। दिये दिচ্ছি सामान्य परिमाणे नुन और हलुद। सोयाबिनगुलोके आमी एकटु लाल लाल करे भेजे नेब। देखो बंधुरा सोयाबिनगुलो भाजा हो गेछे, एकटी पात्रे तुले नेब। एकई कड़ाते आरो 2 टेबिल स्पून सर्षे तेल दिए दिচ্ছি। तेल गरम हो गेछे, आगे थेके केटे राखा आलूगुलो दिए दिচ্ছি। परिमाण मतो नुन और हलुद दिए आलूटाके मीडियाम आँचे 2 থেকে 3 मिनिटेर जोन्नो ढाका दिए रेखे देब। देखो बंधुरा आलूगुलो भाजा हो गेछे, एबारे एकटी पात्रे तुले नेब। एकई तेलेर मध्य आरो किछुटा तेल दिए दिচ্ছি। फोड़ने दिए दिচ্ছি गोटा जिरे शुकनो लंका। फोड़नगुलो भाजा हो गेछे, दिए दिচ্ছি आगे थेके करे राखा मशलार पेस्ट। दिए दिচ্ছি 1 চামচ आदा बाटा। दिए दिচ্ছি 1 চামচ जिरेर गुঁড়ो, 1 চামচ धनेर गुঁড়ो, 1 চামচ কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো, 1 চামচ হলুদ গুঁড়ো। সমস্ত কিছু দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে। মশলা কষানোর সময় হাফ চামচ চিনি দিয়ে দিচ্ছি যাতে কালারটা খুব ভালো আসে। मशला कषानो हये एसेछे, मशलार गा थेके तेल छेड़े दिएछे। आरो 1 থেকে 2 मिनिट मिडियाम आँचे मशलाटा कषिये नेब। मशला एकेबारे कषानो रेडी हये गेछे, दिए दिচ্ছি आगे थेके भेजे राखा आलू और सोयाबिन। आरो 1 থেকে 2 मिनिट सोयाबिन आलुर साथे मशला कषिये नेब। দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতন জল। খুব বেশি জল ব্যবহার করার দরকার নেই, যেহেতু খুব বেশি জল ব্যবহার করলাম না, যেহেতু এটা একদম মাখা মাখাই হবে। দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো নুন, এছাড়া দিয়ে দিচ্ছি উপরের থেকে 2টো কাঁচা লঙ্কা।
2 থেকে 3 মিনিটের জন্য ঢাকা দিয়ে মিডিয়াম আঁচে ফুটিয়ে নিতে হবে। দেখো বন্ধুরা, তৈরি হয়ে গেছে সয়াবিন আলুর রসা। এভাবে তোমরাও একবার বাড়িতে চেষ্টা করতে পারো। অবশ্যই এই রেসিপিটা তোমাদের যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ রইল।